जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्विज़ 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़, सहाबा इकराम के सही अक़ायद की इशाअत, नस्ल नौ को सहाबा इकराम से मुतारिफ करवाने, दुश्मनाने सहाबा को बेनकाब करने, सहाबा इकराम की मोहब्बत दिलों में पैदा करने और उम्मत को सहाबा इकराम के मुकाम से वाकिफ करवाने के मकसद से सरजमीन दक्कन पर पहली मरतबा जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्विज़ 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के जिम्मेदारान ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्विज मुकाबले के पोस्टर्स जारी किए। मौलाना नज़ीर यूनुस जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से हर साल अज़मत सहाबा मुहिम चलाई जाती है और इसी मुहिम के तहत मसाजिद में जलसे आम, स्कूल व कॉलेजेस में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल एक नई पहल करते हुए अज़मत सहाबा को इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात इस मुसाबक़े में हिस्सा लेने के अहल होंगे। ख्वाहिशमंद तलबा को स्कूल व कॉलेज की ID के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन बजरिए ऑनलाइन होगा। 100 रुपये अदा करने होंगे। जिम्मेदारान ने बताया कि मुसाबक़ा तहरीरी होगा। जवाबात उर्दू और रोमन इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं। हर जुमरे में अव्वल, दुव्वम और सुव्वम पोजीशन के अलावा 500 रुपये पर मुश्तमिल 5 तरकीबी इनामात दिए जाएंगे। जूनियर ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 10,000 रुपये, हाई स्कूल ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 15,000 रुपये और इंटर व डिग्री ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 20,000 रुपये होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ख्वाहिशमंदों को एक बारकोड स्कैन करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल मलिक मज़ाहरी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सदर, मौलाना कारी यूनुस अली खान जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सेक्रेटरी के अलावा मौलाना हिदायत अली क़ासमी व दीगर ने हिस्सा लिया। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिनल करीम अम्मा बाद। इस वक्त में हम लोग जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हैं और इस वक्त हमारे ज़िम्मेदारान और हमारे ओहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। उनमें मेरी दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं हमारे शहर हैदराबाद नहीं बल्कि दोनों रियासतों के मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल मलिक मज़ाहरी साहब दामत बरकातुहुम, जो जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के नायब सदर हैं, वो मेरी दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं और मेरे और आगे तशरीफ़ रखते हैं मौलाना कारी यूनुस अली ख़ान साहब ज़ीदा मजदहुम, जो जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सेक्रेटरी हैं और इसी तरीक़े से और बाजू में तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ सलीम बाबर साहब, मुशीराबाद से ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा के क़दीम अराकीन में से हैं। इसी तरीक़े से और बाजू में हमारे हाफिज़ उमर मुहियुद्दीन साहब जो सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के, और मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं मौलाना हिदायत अली क़ासमी साहब ज़ीदा मजदूम। हम सब इसलिए जमा हैं इस वक्त में कि जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से हर साल अज़मत सहाबा मुहिम चलाई जाती है। सहाबा किराम चूँकि दीन की बुनियाद है, दीन का सुतून है, उन्हीं के ज़रिए से हमको दीन मिला है और उन पाक नफूस और पाक शख्सियात की ज़ात, उनका तारुफ़, उनके फ़ज़ाइल और उनके सिलसिले में सही अक़ीदा रखना ये उम्मत का फ़रीज़ा और उम्मत की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद ये अज़मत सहाबा मुहिम चलाती है। इस अज़मत सहाबा मुहिम के मौके पर मसाजिद में जलसे आम मुनाक़िद किए जाते हैं, फंक्शन हॉल्स में प्रोग्राम होते हैं, इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ ग्राउंडों में प्रोग्राम होते हैं। ऐसे ही जो मुख्तलिफ़ मज़दूरों के लेबर अड्डे होते हैं, यहाँ जहाँ लारी ड्राइवर्स या ऑटो ड्राइवर्स जमा होते हैं, वहाँ पर भी हम ये प्रोग्राम मुनाक़िद करते हैं। ऐसे ही स्कूल्स में बच्चों में प्रोग्राम होते हैं, कॉलेजेस में ये प्रोग्राम मुनाक़िद होते हैं। इस साल जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद ने
ایک نئی پہل کی ہے، بلکہ ہمارے علم کے اعتبار سے سرزمین دکن پر پہلی مرتبہ عظمت صحابہ کوئز پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اور اس کوئز پروگرام کی مختصر تفصیلات اور مختصر وضاحت یہ ہے کہ اسکول کے اور کالج کے بچوں میں یہ پروگرام منعقد ہوں گے، اور اسکول میں 2 گروپ بنائے گئے ہیں، ایک جونیئر گروپ جو 2nd کلاس سے 5th کلاس تک کا ہے، اور دوسرا 6 سے لے کر 10 تک کے بچوں کا ہے، ہائی اسکول گروپ بنایا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انٹر اور ڈگری کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی کوئز مسابقے ہوں گے۔ ان سب کوئز مسابقوں کے واسطے ہم نے بچوں کی سطح اور بچوں کے فہم اور ان کی سمجھ کے اعتبار سے الگ الگ کتابیں ترتیب دی ہیں، اور اسکول کے جو بچے ہیں، چاہے وہ جونیئر گروپ کے ہوں، ہائی اسکول گروپ کے ہوں، ان سب کے لیے سوال و جواب پر مشتمل کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ بچوں کو ان کتابوں سے سوال اور جواب یاد کرنا ہے، اور پھر ان کے لیے مسابقے کا اور مقابلے کا مقام اور دن متعین کیا جائے گا، اور اس دن پھر وہ لوگ آ کر رائٹنگ میں وہ مسابقہ اور مقابلے میں حصہ لیں گے۔ ابھی آج سے ہی جو ہے رجسٹریشن کا آغاز ہوا ہے، اور زوہو فارم کے ذریعے سے آن لائن رجسٹریشن کرنا ہے بچوں کو، اور وہ رجسٹریشن کر لیں گے تو پھر جو ہے کتابیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے تمام بک ڈپوز پر کتابیں موجود ہیں ہماری، اور آن لائن بھی جو ہے کتابیں منگا لی جا سکتی ہیں۔ تو ان کتابوں کو لے کر تیاری کرنا ہے، اور جو تیاری کر لی جائے گی تو اس اعتبار سے پھر 1 سپٹمبر کو ہم بچوں کا مسابقہ رکھیں گے۔ مقام کے لیے ہم انشاءاللہ جلد ہی اعلان کریں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے مقام کا اعلان کیا جائے گا، اور رجسٹریشن جو آج سے شروع ہو رہا ہے 15 اگست تک یہ رجسٹریشن چلے گا، اور 15 اگست کے بعد رجسٹریشن بند کر دیا جائے گا۔ ہم اسکولوں اور کالجوں کے ذمہ داران سے، اور اسی طریقے سے مکاتب جو مساجد میں چلتے ہیں ان سب کے ذمہ داروں سے، اور میڈیا کے تمام اداروں سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ جمعیت علماء کی یہ مہم جو چل رہی ہے اس کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے اپنی کوشش فرمائیں اور اس کو عام کریں، تو اس سے انشاءاللہ صحابہ کی عظمت ہماری نئی نسل میں پیدا ہوگی، اور یہ نئی نسل صحابہ سے آشنا ہوگی، واقف ہوگی، اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانے گی، اور آخرت میں سرخرو ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس سلسلے میں ہمارا تعاون فرمائیں گے۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔